फ्रेंड्स आज ये क्षुद्र भिडियो एभली एक शक्तिशाली प्रचंड तीव्र मोहिनी वशीकरण शब्द को शेयर करुच्ची जहाँ कि आपण जो प्रभात समय निद्रा त्याग कर मात्र 7 थर आपंकर बासी मुहरे उच्चारण करिया मात्रे से स्त्री हो कि झील हो जहाँ को आप दीर्घ दिन धरिक कामना कर आपनकर कामनार कौन फल मिलूना देखिए से आपनकर दर्शन मात्रके ही एभली काम बासना प्रेम बासना जर्जरित हो उठिबे जद्वारा कि आपन को मुख खोलिया पे पड़िबो नाही तांको तरफ ही समस्त प्रेमर अयमारंभ घटिबो काम बासनार सूत्रपात घटिबो ए आपनकर बहु प्राचीन बहु पुरातन आदिवासी अध्युषित अंचल प्रसिद्ध तांत्रिक लुना चमारींकर एक प्रचंड मोहिनी वशीकरण शब्द अटे जो भाई किंबा भौणी मानकर तंत्रोक्त शास्त्र रुचि रही से लुना चमारी नाम को निश्चित भाव शुणुवे जहाँकर मोहिनी शब्द अकाट्य अटे जिते प्रयोग करा जाए यही सामान्य विधि मते चमत्कार फल दे थाए आज मुझे कल्याणार्थे यही क्षुद्र भिडियो शेयर करुच्ची भिडियो को ध्यान सहकारे शेष पर्यंत देखंतु एवं यही मोहिनी शब्द को यही क्षुद्र भिडियो टिपिकी रखंतु जदि आपण कौन स्त्री अथवा झील को लेकर गभीर चिंताहत मर्माहत अवस्था अच्छा आपंकर लक्ष्य 52 प्रपोज पाखे व्यर्थतार जाऊँगी से आपण आड़क आड़ आखिरे चाहूना रूप सौंदर्य नहीं जदि से एभली उद्यमता प्रचंड उग्रता प्रकाश करुता जद्वारा कि आप व्यथित होती देखिए लुना चमारींकर यही प्रचंड शक्तिशाली मोहिनी शब्दर यही सामान्य विधि मत प्रयोग से आपण पाखे पूर्ण समर्पित हे आपंकर अभीष्ट को परिपूर्ण करेंगे एथि आपंकर सामान्यतम मुख खोलिबार आवश्यक नहीं जहाँ किसी घटिबो तांको तरफरु ही घटिबो आपण केवल गुप्त भाव यही मोहिनी शब्द को यही मत प्रयोग करी चुपचाप बसी जातु एवं परवर्ती चमत्कार को लक्ष्य करंतु तेबे लुना चमारींकर यही शक्तिशाली मोहिनी शब्दर शेयर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके आम चैनल प्रवेश करछंती एवं एभली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची तबे चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नंतु जेभली कि आमे जत्तर मध्ये आपन मानक सेवारे एभली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपन माने सर्वदूर देखि करी किछि ज्ञान आहरण करें तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ शक्तिशाली आदिवासी अध्युषित लुना चमारीकर प्रचंड शक्तिशाली मोहिनी वशीकरण शब्द जहाँ कि आप सामान्य विधि मते जितेबाला आप प्रभात समय निद्रा त्याग कर बासी मुहरे मुख न धोईक केवल 7 थर जो स्त्री अथवा झील नाम को जोड़िकी उच्चारण करेंगे से जो थाऊ जेभली अवस्था थाऊ से मुहूर्त ही आपण प्रति काम वासना मुहरे छंडी हो पड़ो आपण पाखे निजे आसी समर्पित हम आपण को मुख खोलिबार आवश्यक पड़ो ना किंबा लव प्रपोज करने आवश्यक पड़ो ना जहाँ किसी घटिबो प्रसिद्ध शक्तिशाली तांत्रिक लुना चमारींकर तरफरु ही घटिबो अदृश्य स्तर में सबकिछि संगठित हम केवल आपण माने विधिटी को ध्यान सहकार शुणिकी गुप्त भाव में चुपचाप प्रयोग करके बसी जातु जहाँ किसी चमत्कार घटिबो आपना छाए घटिबो आप निश्चित भाव में से स्त्री अथवा झील सह लव अटैचमेंट हेबे एवं से भविष्य क्रम संपर्क तीव्रता को लेकर से संभव आशायी हेबे एवं आपण पाखरे सबकिछि समर्पण करेंगे तेबे यही शक्तिशाली मोहिनी प्रयोग जहाँ कि लुना चमारींकर प्रचंड मोहिनी शब्द यह को आपण माने प्रयोग करिया पूर्व यही गोटे जिनस को प्रथम संग्रह करनियंतु ताहा होछि आपनकर पान मधुरी जहाँ कि आपण माने खूब सहजरे तेजरात दुकान संग्रह करि परिबे जे कोनसी पान मसला दुकान संग्रह करि परिबे आपण को पान मधुरी जानिथिबे जहाँ कि एक उत्तम मसला भाव में परिगणित एवं आयुर्वेदिक क्षेत्र में यार प्रमुख योगदान रही एवं ये पान मधुरी को जिते तंत्रोक्त प्रयोग करा जाए जदि आपनकर संपर्क तिक्तता आसुची संपर्क सृष्टि हो पारना पान मधुरी यही शक्तिशाली तंत्रोक्त प्रयोग माध्यम एभली एक मीठा अंश भरी जाए जद्वारा आप जहाँ उपरको प्रयोग करथांती से आपन को कस्मिन काले भूली पारे नहीं आपन से लव अटैचमेंट हो रहे एवं ताठर आप समस्त स्वार्थ को हासिल करथांती तबे पान मधुरी आपण माने गोटे चामच आपण माने संग्रह करिवे जोंथरे कोनसी भंगा पान मधुरी नथिबो स्वयं संपूर्ण समस्त पान मधुरी थिबो एभली भाबे टिके देखिकरी भलकरी गोटे चामच पान मधुरी को संग्रह करनियंतु एवं परवर्ती जिनस संग्रह करिया पड़िबो से स्त्री अथवा झीलकर फोटो कॉपी जहाँ कि आपन खूब सहजरे स्टूडियो को जाइकरी काढ़ी परिबे आपन को मोबाइल रे तंकर फोटो कॉपी अछि तो आपन स्टूडियो को जाइकरी काढ़ी नियंतु जदि मोबाइल रे आपन को फोटो नाही तंकर फेसबुक आईडी हो किंबा इंस्टा आईडी हो सेठारो आपन माने खूब सहजरे तंकर फोटो कॉपी को डाउनलोड करिकरी स्टूडियो को जाइकरी फोटो कॉपी काढ़ी परिबे फोटो कॉपी तंकर कागज प्रिंट गोटे बाहर कर साला परे जे कोनसी शनिवार दिन रात्र समय जेतबे आपनकर परिवेश
ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶରେ ଭରୁଛି ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୋଳାହଳମୟ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଏକାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିକରି ଆପଣମାନେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଜଳ ଭରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳ ଭରି ସାରିଲା ପରେ ସେହି ଜଳ ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅକ୍ଷତ ପାନମଧୁରୀକୁ ଭରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ এই ফটো কপিটিକୁ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫଟୋ କପିଟି সেই ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ଫଟୋ କପିଟିକୁ ତା ଭିତରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ଲାସ ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ରହିଲା, ପାନମଧୁରୀ ରହିଲା ଏବଂ ଫଟୋ କପି ରହିଲା, ସେହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧରିକିରି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେଇଠି 7 ଥର ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଲୁନା ଚମାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖିଥିବେ। এই বশীকରଣ କ୍ରିୟାର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁନୟ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ। ଯାହା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ରକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଲୁନା ଚମାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ନିବେଦନ ବାଢ଼ିକିରି ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ସେଇଠି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜର ମଥା ପାଖରେ ରଖିକି ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରିଯିବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ଉଠିକିରି ସେହି ଗ୍ଲାସଟିକୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଅଛି, ପାନ ମଧୁରୀ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ଯାହାକି ରାତିରେ ଆପଣ ସମ୍ପାଦିତ କରିକିରି ମଥା ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ହାତ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବେ। ପୁନର୍ବାର ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିକିରି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଦୋହରାଇବେ। ଉଠିକିରି ମୁଖ ଧୋଇ ନଥିବେ, ବାସି ମୁହଁ ଜାତୀୟ କହିବେ ଏବଂ କ୍ରିୟାର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ପରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଗ୍ଲାସଟିକୁ ନେଇକି ନିଜର ଟଏଲେଟ୍ ବା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ କପିଟି ବୁଡ଼ିକି ଓଦା ହେଇକିରି ଅଛି ତାକୁ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ କାଢ଼ି ଆଣିବେ। ତାକୁ ହାତରେ ଦଳି ମକଚିକିରି ଲାଟ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ପାଣି ଢାଳି ଦେବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଲା ଏବଂ ପାନ ମଧୁରୀ ରହିଲା ତାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭକ୍ଷଣ କରିଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣିକୁ ପିଇଯିବେ ଏବଂ ଭିଜି ଯାଇଥିବା ପାନ ମଧୁରୀକୁ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେବେ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ସଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଏହାର ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମାସକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବେ, କାମାସକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବେ। ତେବେ এই ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସେୟାର କରୁଛି, ଆପଣମାନେ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏଇଭଳି ରହିବ, ଅୟଂ ହ୍ରିଂ ଲୁନା ଚମାରୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଶରୀରମ୍ ମମ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଅୟଂ ହ୍ରିଂ ଲୁନା ଚମାରୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଶରୀରମ୍ ମମ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆପଣ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିବେ ଏବଂ ବନାନ ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି, ଅୟ ଅନୁସାର ଅୟଂ, ହ୍ରିଂ ହ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘାକାର ଅନୁସାର ହ୍ରିଂ, ଅୟଂ ହ୍ରିଂ ଲୁନା ଚମାରୀ, ଲ অসকার লু, ন আকার না লুনা চমারি, চ ম আকার র দীর্ঘাকার চমারি, অমুক স্ত্রী সহ শরীরম তালবেশ বিসর্গ সহ শরীরম তালবেশ র দীর্ঘাকার র ম হলত সহ শরীরম মম বশ্যম কুরু কুরু স্বাহা। এইভাবে ভাবে মন্ত্রটি রয়েছে আপনার অয়ং হ্রিং লুনা চমারি অমুক স্ত্রী সহ শরীরম মম বশ্যম কুরু কুরু স্বাহা। মন্ত্রটিକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। 7 ଥର ପାଣି ଉପରକୁ ଫୁଙ୍କ ଦେବେ। ଆପଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋହିନୀ ପ୍ରୟୋଗର ସହାରା ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂରରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ ପ୍ରପୋଜ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।